हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पद्मामणि 168 को। तो बहुत दिन आपन सहित देखाइनी तो आज आपन सहित देखा होची तो मु आसिकी हमर कोन कहबी तो कहबी आगो को कहबी आपण माने समस्ते मो वीडियो रे कंटिन्यू हेकि रहंतु। तो मु देखिबी आज मो ब्लॉगिंग रे कोन सब रहूची तो समस्त को मु देखिबी कोन करूची कोन नै इवनिंग टाइम रे। तो चलंतु स्टार्ट करबा देरी न करी कि आ स्टार्ट करबा आज हमर ब्लॉगिंग वीडियो को। तो चलो तो सांग मैंने देख मु तो एकुटिया आज मुझे आसनी आमर इवनिंग टाइम तो बुलायापाई मत एकुटिया लगे तो सो देखिथे आप मोर सांग सान बेलर सांग जी आप सर्ट मिनी ब्लॉग देखिथे तो ता सहित आसची आउ देख ये भी आसी। हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आउ आम आसीचु आज बुलायापाई आउ कह टिके तो सबुदिन तो आमर कौन कहबी सबू तो आम कथा होचु किंतु आज आम देखिबा कि आम छोट बेले जोठी आम पढुतलु से जगह यहाँ है आमर पंचायत आम एदिकिना आमर कहीं आम स्कूल गेट तो बंद हो जाइए ना तो आम पंचायत गेट देखिए आम बसिकी आसीचु आम स्कूल ग्राउंड भितर ही आम पंचायत अच्छी। तो यहाँ है आम पछपटे देखिए यहाँ है आम पंचायत आउ सिलफड़ी पंचायत जानी आपण मैंने तो आमर सिलफड़ी ही पंचायत अच्छी पोस्ट ऑफिस भी अच्छी आ सब किसी आमर अवेलेबल अच्छी सिलफड़ी रही। तो चलतु डेरी न करिकी जिबा आमर बचपन की यादे श्रुति सब देखिया कि आम स्कूल आम सान बेलर स्कूल को। हाँ देख ये गली खंदी देकिना आम जाऊँ रास्ता आमको कुकुरटा भी वेलकम कुकुर अच्छी आम ये पछ रास्ता देखी जाऊँ कि गुड़ा अच्छा बोधे स्कूल रे पिला गुड़ा ना कौन छोट छुआ गुड़ा लगे देखी जा यहाँ बैक साइड आम स्कूल बैक साइड पछ साइड ओ माय गॉड देखला बेलू तो स्कूल गुड़ा छुआ गुड़ा अच्छा लोग कौन कर जाने बोधे भोजी भात होता ना कि आज चलो देखिए यहाँ आम पछ साइड रो जो ट्यूबवेल आम ये एमती किसी नाला आमर बेलू आम बेलू तो बहुत ही अलग थिला एगुड़ा भी कराई नाला आम जिते बड़े पढ़ुलु पानी नड़ सुकुमारी झील जहाँ हमें भाग्य भल जे आम टाइम आसला बेलू सहित देखा जी कि आम छोट बेलू आम को रोसई कर खुई आर हाथर खाଇବା टेस्ट आम एजाए भूल पारिनु माने डालीटा तो मुझे लास्ट आसिक पीऊली ना आम रखी दौले रखीदेला आम आसिकी समस्ते मिसिकी पीऊलु आउ से डालीर टेस्ट आज भी आम भूली पारिनु जो टेस्ट बनाऊले आज भी माने सेटा मने पड़ुची आउटा आउ कहीं कौटी पाइबा आम तो पाई तो देखिले आमर ऋषि जो झील थे आम आम सुकुमारी सुकुमारी झील बोलिकिना डाकुलु। तो चलो जीवा बर्तमान आमर जो स्कूल गुड़ा सब अच्छी सब किसी आपण को देखेबी। तो चलो जीवा चप्पलटा पिंधुनी चप्पलटा पिंध चप्पल खुले देखिना ये चप्पल खुले देखिना मो संग फोटो उठौला ये सब नहीं था ये सब नथिला आम बेलू एठी मांकर मूर्ति जो बना हेछि एठी बना हेछि एला नथिला आ एला हला एठी आमे थिलु को एक क्लास रे सेटा ऑफिस रूम थिला ना किंतु से साइड रे मो प्रथम क्लास पढी आगु सब एबरा कक्ष लेखा होतला सेबरा नाही एबे एबरा सब मधुसूदन कक्ष गोपबंधु कक्ष सब लेखा होतिला ए क्लास रे मो प्रथम क्लास पढी प्रथम क्लास सेडे पुनी तळे बसिकी तळे हमको दरी बिछे देकी तळे हमको बसै दोतले सेडे मो प्रथम क्लास पढी एठी आवे एटा गट्टे ही रूम तो दीटा डोर अछि आ सेपटे अछि एटा हमर ऑफिस रूम थिला एठी आ एबराले हमर ना लिखाई देला सेते बेले कोन कोनती मंत्री हेतिलु मंत्री हेतिला मंत्री मन को ना प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री खाद्य मंत्री मो सेटा दे पढुतली शिक्षा मंत्री मते बेसी करथले मते शिक्षा मंत्री करथले बेसी वर्तमान मते एटा मते ऑफिस करा हिछि एटा ऑफिस करा हिछि आ एठी हमर 6 7 क्लास एठी एठी हम 6 7 क्लास पढिथिलु आ आम बेलू पूरा न्यू ही करा हेतिला एबरा रूम रे देखले
ଏଇଟା ବି ନଥିଲା ଆମ ଟାଇମରେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ନଥିଲା। ମଙ୍କୁଡୁ ତିନି ମଙ୍କୁଡୁ କଣ ଖରାପ ହୁଆ ଖରାପ କଥା ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଖରାପ କାମ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଓ ଖରାପ କାମ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ନଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଆମର ନୂଆ କରାହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫିସ କରାହେଇଥିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫିସ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଅଫିସ କରାହେଇଛି ନାଇଲା, ଏଇଟା ଅଫିସ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଗୁଡା। ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆଜି ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ମାନେ ଏଠି ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି କି? ଯିବା ଯିବା କୋଉ ଦେଇକି ଯିବା, ଆସ ଏଇ ଦେଇକି ଯିବା, ଆସ। ଏଇଠି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଆମର। ଏଇଟା ଆମର ଜାମୁକୁଳି ଗଛ, ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ବେଳେ ଖାଲି ଚଢି ତ ପାରୁନଥିଲୁ। ଯୋଉ ତିନିଟା ବେଳକୁ ନା ନା ସେ ଚଢି ତ ପାରୁନଥିଲୁ, ହେଲେ ଟେକା ମାରି ମାରି ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦୋଳି ଥିଲା, ଏଇଗୁଡେ ଏଇଠି ଥିଲା ଦୋଳି ଥିଲା। ସେଗୁଡା ନାହିଁ। ନିଆଁ ଅଛି ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ବହୁତ ସାଇକେଲ ସବୁ ରଖା ହୁଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର। ନା ନା ଏବେ ନୂଆ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା, ଏଇଟା ଯୋଉ ପଣସ ଗଛ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖାଇବା ବେଳକୁ ଯଦି ଗରମ ଲାଗେ, ଆମେ ଏଇ ଗଛର ପତ୍ରରେ କଣ ଚାମଚ ତିଆରି କରି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ତୋଳିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋଳିବି। ଚାମଚ ତିଆରି କରି କରି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଗୁଡା ଆମର ଚାମଚ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡା ଆମର ଚାମଚ ବନା ହଉଥିଲା। ସେଟା ବି ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଏମିତି ଚିରେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ବନଉଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଗଲିଣି। କେମିତି କେଜାଣି ବନଉଥିଲୁ, ଦେଇକି ଏମିତି ଏମିତି କରିକିନା ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ବସିକି ଖାଉଥିଲୁ ସେଟା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବେଳକୁ ଖରା ଦିନ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଖରା ଲାଗୁଥାଏ ଏଇଠି ବାଜେ ନା, ଖରା ବାଜେ ବେଳକୁ ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୋଳି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖସଡା ଥିଲା। ତ ସେଗୁଡା ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ନାହିଁ, ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଏଇନା ଡେଭଲପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସେଇ ସାଇଡରେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ଥିଲା, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, କ୍ଲାସରୁମ ଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ 5 କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ 5 କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲି। ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଥିଲା, ହଁ ସେଠି ବି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମାନେ ବି ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଜଣେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କେବଳ ସାର୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାମ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସାଲଗା ଦିଦି ଯୋଉ ହଁ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବି ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା ତ ଆମେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ହିଁ ଲଗେଇଥିଲୁ ବୋଧେ। ଦେବଦାରୁ ଗଛ ହଁ ନା। ଆମେ ଯୋଉ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲୁ। ଦେବଦାରୁ, ଝାଉଁ ଗଛ ବି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏମିତିଆ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୋଟବେଳ ସ୍ମୃତି। ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ଆଉ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଜାମୁ ଗଛ। ଏଇ ଜାମୁ ଗଛର ଯୋଉ ଜାମୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି। ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ଇଆଡେ ଆସୁ, ସେତେ ଥର ଖାଉ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଆସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜାମୁ ଖାଇକି ହିଁ ଯାଉ, ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ହଁ, ଅଛି, ସେଠି ଆମର ଆଉ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ନଳକୂଅକୁ ଆସିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ବି ଖାଇକି ଯାଉ। ବାଇ ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲର ଟୁର ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା, ଆମର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆମେ ତ ଡେସକ୍ରାଇବ କରିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି କଣ କେମିତି ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ସ୍କୁଲର ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓରେ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତୁ ବି ଟିକେ କହିଦେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ତ ଅଲରେଡି ଏବେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ ହେଇକି ଆସିବେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାଇବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ହଁ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ, ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।